Mattias om det. Ja, dat wel dat. İşte bu da ala dayanı ala taşım dikkat sen de bağla be. Kullanmış bu otobüs. Normal liyatta. Değil Ali. Bu da yok ki. Diye sen şunu da doğru. İşte ما سألت هذا. بلد بس كده وروح لدول. هذا بويتوش واحد بيحكوا عندهم مدام. خوز رمضان على القناة تفضل. رمضان بتاع ايش؟ بس يلا دابر وش دابر يمكن بس دابر يا اولي اتقام هو مواد اخذ حيله يلا ياخذ ها ما كيلو يلا عدو شيء هذا دويتك كده خلاص يا Hadi kör. Ne oluyor Ömer? Geldik ne hoş geldin. لا لا صور فاصل Выборы в местный парламент, а также выборы российского президента. Они проходят в условиях усиленных мер безопасности. В Грозном увеличен состав сил безопасности. Представители избирательной комиссии заявили, что ожидают в Гудермесе и Шали демонстрации протеста против выборов. Радикальные сепаратисты выборы отвергают. Реакции протеста. До сих пор выборы проходят относительно спокойно. В начале недели российская сторона подписала с чеченцами соглашение о прекращении военных действий в республике. Тем самым были созданы предпосылки для проведения здесь выборов. Ранее планировалось провести их в воскресенье. Флоренция. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе требовала выдать военных преступников.
Este ceea ce numim un piețar, un vânzător la piață. A market trader. وعليكم La السلام. piață does not Marjol. bucuroși. Hangi الوقت؟ Desmond has a burrow in the marketplace. ها؟ Genner Sadak într-o formație. Molly is the sinner in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. Desmond își exprimă dragostea într-un fel destul de neobișnuit. În zilele noastre, probabil că ar fi reacționat altfel. În Oblada, Molly îl acceptă și acest lucru se înțelege prin وأثنين صباح يعني كرتي تيودين ها صورتي حاجة في شيء شوفي. بس هي صورتي حاجة والله Ele bar hava jaga i. Vok zay teatro. Ifin maga kish vok mucha ki zay. ستوها تايل كياي لازم اعوف نوضه داعش تطعم. يا عم الله شعبان انت اسمع. بابا جات كسر بابا جات ايوه انا اسلم. تلاقي طاقة كجنوش يا هذا لا سلسلة. بلنا شو يسولف الناس ماتوا شتموا وسمت وتبع. بلنا شو تأمل شو بيج تأمل وتاع وشي كو بيت أمل شو شنو سمعت وتبع حال دي بونو خطاوا بلنا شو. وقلت كي شو تأمل هذا. يا أذكر كتل كل بدي هذا. أق إلى قلت مش ما تدري شو أنتوا جوش.